morning. Dami oh. Oh, deliver oh. Deliver yan oh. Ginagawa mo. Deliver. Ano? Yan. Ayan oh. Mami. Si mami oh. Ayan. Ayan po. Ayan oh. Ayan. Ang deliver. Wow. Ano? Ayan oh. Ang deliver. Deliver. Ayan oh. Ayan. Friday may deliver na naman tayo. Sana all. Yan o. Ba, wala pa masyadong dicer ngayon ah. Wala pa, namimili pa lang. Ayan. Hey guys. Okay, masuportahan nyo po. Pwede na. Ayan. Tayo eh. Ayan. No. Ayan. What? What? Libre kasi ngayon eh. Ayan o. Ayan. Libre. Ayan o. Ayan. Ayan o. Libre. Ayan. Marami rin namimili ngayon guys. Umaga. Ayan o. Ayan o. Kung kumpare ko masipag na mag-display. Anyang product na URC. Yan. Yan. Pinupunuan niya guys. Anyang pwesto. Ayan ang pare ko yan. Ayan o. Ayan. Good morning, good morning. Ayan o. Ayan. Ayan mga display niya. Ayan o. Ayan. 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 Ayan o. Dami ng display o. Ayan o. Ayan. Ayan. O. Ayan. Ayan. Ano. Shoutout ko Joey, ayun o, sa dulo. Ayun o. Thank you and God bless all guys.